Ahora, les quiero mostrar lo que tuvo que decir Jake Tapper el día de ayer después del discurso en Madison Square Garden de Donald Trump, porque tuvo que admitir que en efecto ha habido un realineamiento político, ¿ok? Debido a que Trump fue capaz de llenar el Madison Square Garden, algo que ningún otro republicano en la era moderna pudiese haber hecho. Observen esto. This largely issues-focused messaging from Trump's 2024 campaign operation is one of the reasons why this race is so competitive. A professional campaign appeals to a multiracial coalition focusing on issues where Trump polls better than Harris, immigration, the economy. And we saw some evidence of a political realignment with the very fact that yesterday Trump was able to fill the 20,000 or so seats at Madison Square Garden in Manhattan for his campaign rally. It's a feat that likely no other Republican presidential candidate would have been able to pull off. Entonces, Jake Tapper allí tiene que admitir que mientras que la campaña de Kamala Harris no ha estado hablando de los planteamientos suficientes, Donald Trump sí ha estado hablando de propuestas y planteamientos y los asuntos que realmente le importan a las personas, y por eso está ganando territorio frente a Kamala Harris en muchos grupos votantes distintos. También dijo que se ha visto una evidencia de un realineamiento político con el mero hecho de que Trump fuese capaz de llenar 20,000 asientos en el Madison Square Garden en Manhattan, que era una hazaña que probablemente ningún otro candidato republicano hubiese podido lograr en la era moderna, ¿ok? Así que miren, una vez más, las cosas están de mal a peor para Kamala Harris. Donald Trump solo tiene que mantenerse encaminado como va, mantener la misma energía, evitar darle algo de material que pueda ser utilizado en su contra a los medios de comunicación, y solo falta una semana más hasta que ojalá estemos reaccionando a la victoria de Donald Trump, ¿ok? Una vez más, J.D. Vance haciendo lo que mejor hace, desenmascarando a supuestos periodistas imparciales y objetivos. Y realmente de qué forma lo hizo con Jake Tapper. Jake Tapper prácticamente se pone histérico y empieza a gritarle a J.D. Vance. Vamos a ver, J.D. Vance no solo desenmascara que CNN en efecto ha estado haciendo básicamente una propaganda en contra de Donald Trump desde hace ya casi 10 años, sino que directamente le dice a Jake Tapper: Jake, ¿tú estás dispuesto a creer la palabra de personas que tienen todo que ganar en la actualidad por medio de precisamente decir esas cosas que tú quieres creer son ciertas? Escuchen esto. Two separate conversations and pretending that they were made at the exact same time. So I'm rejecting the premise of your question. I frankly don't believe what you're saying about Donald Trump's words. If you'd like to put up a clip and actually put him in context, I think the American people would realize that Donald Trump is a hell of a lot more reasonable than the people like Liz Cheney who would like to lie us into war. Por cierto, se pueden imaginar si estos medios de comunicación de izquierda fuesen en efecto a mostrar el contexto completo de las declaraciones, de los cuales toman un fragmento así, muchas veces inclusive tergiversando el propio fragmento que han extraído con unas pinzas para utilizarlo a su favor, pues se quedan sin programa, se quedan sin trabajo, ¿verdad? Ya no habría nada que reportar si ponen el contexto completo de qué es lo que estaba diciendo Donald Trump realmente. Now, Jake, we also have to remember, step back a little bit. Well, ask yourself a basic question about network integrity. You guys talked about the Russia hoax nonstop. The FBI was investigating it. The FBI was investigating it, and so we covered them. And so you took the words of unnamed FBI agents and put them on your network as if they were the gospel truth. You did it again and again. A viewer of your network would have believed that Donald Trump and Vladimir Putin conspired in 2016. No. That was totally and preposterously false. No. Well, that's what you just said is why. false. We covered an FBI investigation. I don't know why you want to talk about the FBI investigation. You covered it in a way that gave credence to anonymous sources' accusations. You did it yourself. Your network did it, Jake. But again, can we talk about the issues that Americans care most about? I'm talking about things that Donald Trump has said. Yes. If you have an issue with whether or not he's talking about the economy enough, that's between you and your running mate. I'm talking about things he has said this week. Every single rally that he does, he talks about how he wants to unleash American energy so we can lower the cost of groceries. He talks about the fact that housing has become unaffordable. He talks about the wide open border, Jake. Kamala Harris and her allies, it's interesting. Kamala Harris and her media allies, and I would put CNN in this category. You guys seem to care. I'll tell you that. They wouldn't. Well, they should watch your network more, because you guys seem to care more about Donald Trump's past than the future of the American people.
We're running this campaign on making the American dream. I'm specifically affordable. asking about how Donald Trump is going to be president in the future should he win, and then we're being told He's gonna No, eso es totalmente falso. No estás preguntando lo que haría Donald Trump, porque ninguna de estas preguntas se han basado en las políticas que pretende implementar Donald Trump. Y eso es lo que dice J.D. Vance. ¿Por qué no me preguntas de las políticas? ¿Por qué no me preguntas de qué es lo que planeamos hacer? Todas estas preguntas se basan en, pero este dijo que eres terrible, este dijo que has dicho algo horrible. Nada de eso tiene que ver con un plan de gobierno. Entonces no mientas, Jay. Pursue economic policies that lower the cost of groceries and make life more affordable again. He talks about it every single day on the campaign trail, and so do I. What you're talking about is an anonymously sourced story, or one guy nothing anonymously sourced, or who zero one guy who is a disgruntled employee. I told you where 10 five other people pushed back against him and said that what he said was dishonest. So why don't we talk about the policy that's affecting American citizens and not what Donald Trump allegedly said, according to one guy who's pissed off because he got fired by Donald Trump? I didn't bring up any of the things that he said. He said, I didn't bring up. Brought up John Kelly, and that I just described. I brought up perfectly. John Kelly's view of Donald Trump. I didn't bring up John Kelly talking about what Donald Trump said about Hitler's generals. I didn't bring that up. I talked about John Kelly's view of Trump based on something Trump has been saying in the last week. So. Ahora, una vez más, o sea, otra mentira. Imaginen decir que la única razón por la que él mencionó las declaraciones de John Kelly con respecto a los comentarios de Trump en la última semana es porque, sí, John Kelly tuvo algunas cosas interesantes que decir sobre Trump y nada tiene que ver con lo que John Kelly dijo en ese artículo publicado por The Atlantic que terminaría dando el nacimiento a la más reciente ola del odio en contra de Trump a punta de fuentes anónimas que dicen que Trump dijo cosas terribles, ¿ok? No tiene nada que ver. O sea, sean honestos. La única razón por la que están mencionando a John Kelly es porque quieren obviamente mencionar a la persona que fue partícipe de precisamente la creación de esos alegatos que ahora están siendo utilizados en contra de Donald Trump las 24/7 en todos estos medios de comunicación, ¿ok? Patético, totalmente patético.